چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج انشاءاللہ ہم الدرس الرابع عشر پڑھ رہے ہیں اور یہ پیج نمبر 91 کے اندر ہے، تو ریڈ کر لیجئے، تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں انشاءاللہ اس میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المدرس من بالباب طالب انا طالب جدید المدرس ودخل مسمك الطالب اسمي همايون اسمي همايون المدرس همايون كيف تكتب هذا الاسم اكتبوه على هذه الورقة اكتبه على هذه الورقة على هذه الورقة ہے نا، هذه الورقة ٹھیک ہے۔ اچھا الطلاب يا أستاذ هنا أقرب أقرب المدرس أقرب في الفصل أقرب في الفصل أين هي الطلاب انظر هنا يا أستاذ هي تحت مكتب هشام هي تحت مكتب هشام ٹھیک ہے۔ المدرس اقتلوها يا إخوان الطلاب بما نقتلها المدرس اقتلها بحذائك يا هشام أماتت هشام نعم ماتت المدرس اجلسوا يا أبنائي اجلسوا يا أبنائي اقرأ الدرس يا علي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق يا أستاذ حفظت هذه السورة أي سورة أحفظ بعدها المدرس احفظ سورة التين خذ دفترك هذا واكتب فيه سورة العلق يا أبا بكر إنك نعسان اذهب إلى الحمام واغسل وجهك افتح النوافذ يا عبد الله فإن الغرفة مظلمة والجو حار چلیں اس کو سمجھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے گا یہاں پر المدرسوں، اس لیسن کے اندر ہم ایک نئی چیز پڑھنے والے ہیں، وہ کیا ہے؟ فعل امر۔ فعل امر کا مطلب کسی کو حکم دینا کوئی چیز۔ ابھی تک ہم ورب پڑھ رہے تھے نا سب، ہے نا، کتب یکتب، ماضی اور مضارع ہم نے پڑھا ہوا ہے الحمدللہ، ہے نا، لیکن ابھی تک ہم نے یہ نہیں پڑھا تھا کہ کسی کو کوئی چیز حکم دینا ہو تو کیسے دیں گے کسی چیز سے۔ مثلا ہم نے یہ پڑھا تھا کہ لکھنے کے لیے ہے کتب یکتب، ہے نا، لکھ رہا ہے، لکھے گا، ہے نا، یہ پڑھا ہوا ہے ہم نے۔ لیکن اگر ہمیں کسی کو حکم دینا ہو کہ لکھو، ہے نا، یا پڑھو، یا جاؤ، یا بیٹھو، ہے نا، یا پیو، کھاؤ، تو یہ حکم دے رہے ہیں، تو اس کو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ امر کہہ رہے ہیں اس کو۔ کسی کو کوئی حکم دیتے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم امر کہتے ہیں۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، قرآن کے اندر ہے کہ نہیں؟ تأمرون بالمعروف، امر یا امر کو حکم دینا۔ تأمرون بالمعروف کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تأمرون بالمعروف، تو امر کا مطلب ہوتا ہے حکم کرنا کسی کو۔ تو جو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی کو حکم دینا ہے کہ بیٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، لکھو، پڑھو، ہے نا، پی لو، کھا لو، تو یہ امر کہتے ہیں اس کو ہم، فعل امر کہتے ہیں۔ تو اس کے اندر وہ چیز پڑھیں گے ہم انشاءاللہ، فعل امر کا کیسے ہم جو ہے نا بناتے ہیں کسی بھی چیز سے۔ فعل امر جو ہے نا فعل مضارع سے بنتا ہے، ہے نا، اس کا پیٹرن کہاں سے کیسے بنا، کہاں سے نکالتے ہیں؟ فعل مضارع سے نکالتے ہیں، فعل مضارع۔ جیسے کتبہ کا مضارع کیا ہے؟ یکتبو، کتبہ کا مضارع کیا ہے؟ ہاں، تو مضارع سے جو ہے نا فعل مضارع سے ہم جو ہے نا فعل امر نکالیں گے، یکتبو یا تکتبو، ہے کہ نہیں؟ تکتبو مثلا، تکتبو کا مطلب تم لکھتے ہو، تکتبو کا مطلب تم لکھتے ہو، لیکن کہا جائے کہ تم لکھو، تو اب یہ امر بن رہا ہے، وہاں تو فعل امر ہو رہا ہے، حکم دے رہا ہے آپ کسی کو، ٹھیک ہے۔ کہیں گے کہ تم کیا لکھ رہے ہو؟ ماذا تکتبو، تم کیا لکھ رہے ہو، تو ہم کیا پوچھیں گے، کیسے کہیں گے ہم؟ ماذا تکتبو، ماذا تکتبو،
तुम क्या लिख रहे हो। लेकिन अगर किसी को कहा जाए कि भाई किसी से ये कहा जाए कि आप लिखो, तो ये अम्र कर रहे हैं, वहां पर आप हुक्म दे रहे हैं, किसी को ऑर्डर कर रहे हैं। तो तक्तबो की जो ता है वो फेले मुदारी की अलामत है, हमने बताया था इसके पहले वाले जो लेसन है उसके अंदर बताया था। यक्तुबु तक्तुबु अक्तुबु नक्तुबु या ता और न, ये फेले मुदारी की अलामतें हैं, ये तो है ना। तो फेले मुदारी की अलामत तक्तुबु, ता जो है क्या है फेले मुदारी की, तो उसको गिरा देंगे हम और अलिफ ऐड कर देंगे, तो हम कहेंगे कि उक्तुब। क्या कहेंगे हम, उक्तुब, फेले अम्र बन गया। तो ता को ड्रॉप कर देंगे हम फेले मुदारी की जो कि अलामत है, और फिर उसको हटाकर जो है ना उक्तुब कहेंगे हम, तो लिख लो, ठीक है। इसके अलावा भी और शक्लें आएंगी इंशाल्लाह, क्योंकि फेल की अलग अलग स्टाइल है, तो जब आप पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह बात समझ में आएगी। तो अलमुदर्रिसु टीचर ने कहा कि मन बिल बाबी, मन बिल बाबी, दरवाजे में कौन है, या दरवाजे पर कौन है। मन का मतलब कौन, बिल बाब यानी एट द डोर। बा आमतौर पर एट के माना में इस्तेमाल होता है, ये बात हमने इससे पहले बताई हुई है ना। मन फिल बाब नहीं कहेंगे, मन बिल बाब कहेंगे। हु इज एट द डोर, हु इज एट द डोर, दरवाजे पर कौन है। तो तालिबुन, एक स्टूडेंट ने कहा, तालिबुन का मतलब एक स्टूडेंट ने कहा, अना तालिबुन जदीदुन, अना तालिबुन जदीदुन, मैं एक नया स्टूडेंट हूँ। टीचर ने जब पूछा कि मन बिल बाबी, तो तालिबुन ने कहा कि अना तालिबुन जदीदुन। तो टीचर ने कहा, मुदर्रिस टीचर ने कहा कि उदखुल, क्या कहा टीचर ने, उदखुल, दाखिल हो जाओ, अंदर आ जाओ। उदखुल का मतलब कम इन, उदखुल का मतलब कम इन, अंदर आ जाओ। तो देखिए दखला यदखुलु, दाखिल होने के लिए क्या वर्ब पढ़ा हमने, दखला यदखुलु। तो फिर तदखुलु से, तदखुलु जैसे यदखुलु या तदखुलु मसलन, तो तदखुलु पकड़ लेते हैं, फेले मुदारे क्या है तदखुलु, तुम दाखिल होते हो। लेकिन कहा जाए कि तुम दाखिल हो जाओ, तो फेले मुदारे की जो अलामत है था उसको हटा देंगे हम, और उ कहेंगे हम उदखुल। क्या कहेंगे हम, उदखुल। तो हाँ, तो उदखुल, उदखुल का मतलब अंदर आ जाओ। तो फेले मुदारे का पैटर्न समझ में आ रहा है, धीरे धीरे समझ में आएगा इंशाल्लाह की बातें सारी। फिर मुदारे में भी अलिफ आता है, तो हम कैसे डिफरेंस करेंगे। फेले मुदारे में अलिफ ही आता है ना जी, अदहब, अदहबो अदहब वहां का, लेकिन वहां पर जो है ना अभी समझ में आएगा, थोड़ी देर में आगे समझ में आएगी बात, है ना। फिर तो आखिर में आप सुकून लगाएंगे, उदखुल, तदखुलो कह रहे हैं हम, फेले मुदारे क्या कह रहे हैं, तदखुलो, लाम पर दम्मा पढ़ रहे हैं हम, लेकिन फेले मुदारे के अंदर आखिर में जो है ना सुकून हो जाएगा, उदखुल, है ना। मुदारे के अंदर फेले अम्र में आखिर में क्या हो जाएगा, सुकून आ जाएगा, तो उदखुल कहेंगे, है ना, उदखुलो नहीं कहेंगे। हाँ, तो उदखुल, अंदर आ जाओ। मस्मो का तुम्हारा क्या नाम है ना, उदखुल, अंदर आ जाओ। मस्मो का तुम्हारा क्या नाम है, तो तालिब इल्म ने कहा कि इसमें हुमायून हो, मेरा नाम हुमायूं है ना। हुमायूं फारसी में नाम रहता है, फारसी के आमतौर पर, उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, आमतौर पर उर्दू वाले नाम रखते हैं हुमायूं जी। तो उस इसमें हुमायून हो, मेरा नाम हुमायूं है। अच्छा, मुदर्रिस ने कहा टीचर ने कि हुमायूं, अच्छा तुम्हारा नाम हुमायूं है, कैफ तक्तुबु हादल इस्मा, अब तुम्हारा नाम हुमायूं है तो लिखते कैसे हो, कैफ तक्तुबु हादल, ये नाम तुम कैसे लिखते हो, कैफ तक्तुबु हादल इस्म, तुम ये नाम कैसे लिखते हो, है। देखिए तक्तुब फेले मुदारे हैं, तो तक्तुब से फेले अम्र बनेगा उक्तुब, है ना। आखिर में जो है ना सुकून लगा देंगे, तो तक्तुब जो ये देखिएगा, तक्तुब के अंदर ये ता जो है ना फेले मुदारे की अलामत है, इसको ड्रॉप कर देते हैं हम फेले अम्र बनाने, और इसको जो है ना सुकून लगा देते हैं, दम्मा को सुकून में कन्वर्ट कर देते हैं, तो हाँ उक्तुब ऐसा बनता वो, है ना। तो तक्तुब से उक्तुब, तो कैफ तक्तुबु हादल इस्मा, तुम ये नाम कैसे लिखते हो, हुमायूं तुम्हारा जो नाम है कैसे लिखते हो। तो कहा कि उक्तुब हो अला हाद, देखिए फेले अम्र आ गया, तक्तुब से उक्तुब, तक्तुब से ये फेले अम्र उक्तुब आ गया। उक्तुब हो अला हादिहिल वरक़ती, जरा इस पेपर पे लिख कर दिखाओ। उक्तुब का मतलब लिखो, उक्तुब का मतलब लिखो। उक्तुब हो का मतलब अलिस्म, हु की ज़मीर कहाँ जा रही, इस्म की तरफ, नहीं इस्म जी, इस्म जो लफ्ज है ना, हादल इस्म, कैफ तक्तुब हादल इस्म, इस्म जो लफ्ज इस्म है, लफ्ज इस्म है कि नहीं यहाँ पर, हाँ, उस लफ्ज इस्म की तरफ जा रही है कि उक्तुब हो, वो जो तुम्हारा नाम है उसको लिख कर दिखाओ जरा, अला हादिहिल वरक़ती, इस पेपर पे। वरक़तुन का मतलब पेपर, वरक़ुन या वरक़तुन का मतलब क्या होता है, पेपर जी।
اکتبہ علی ہذی الورقۃ، تو یہ اکتبو اسم کی طرف ہمایوں کی طرف نہیں ہے نہیں وہ نام لکھ کے دکھاؤ نا، نام. وہ ہے کہ وہ نام لکھ کے دکھاؤ، رائٹ اٹ ڈاؤن، نوٹ اٹ ڈاؤن، ہے نا. تو طلاب، اچھا مدرس نے پوچھا، طلبا نے کہا کہ یا اب یہ ٹیچر نے بات کہی تھی، اب وہ اس میں دوسرا ایک مسئلہ آ گیا کلاس میں، پھر وہ تو نام لکھنے میں لگا شروع کر رہا تھا تو ایک نیا مسئلہ سامنے آ گیا، طلبا چلانے لگے. اب طلبا نے کہا کہ یا استاد و استاد محترم، ہاں ہونا اقرب، یہاں ایک بچھو ہے، یہاں پر ایک بچھو ہے. اقرب کا مطلب بچھو، اچھا بچھو اقرب کا مطلب، بچھو اور سانپ کے لیے ایک لفظ پڑھا ہم نے، کیا لفظ ہے وہ؟ حیتن. فیدا، جی فیدا ہی حیتن تسعی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا جب پھینکا تو فرمایا کہ فیدا ہی حیتن تسعی، سانپ بن گیا وہ دوڑنے لگا. اچھا جی، سورۃ طٰہٰ کے اندر ہے، سورۃ مومنون وغیرہ میں بھی یہ حضرت موسیٰ کا ذکر ہے، سورۃ مومنون. بہرحال تو یا استاد ہا ہونا اقربون ہے، استاد محترم یہاں ایک بچھو ہے. ہا ہونا، ہونا اور ہا ہونا ایک ہی چیز ہے، ہونا اور ہا ہونا ہاں ہم کہتے ہیں ہاں ہونا، ہیئر اٹ از، ہے نا. تو کہیں گے کہ بھئی یہ دیکھیے یہاں پر جو ہے نا ایک بچھو ہے، ہا ہونا اقربن، ہے نا. ہا ہونا اقربن، اقرب کا مطلب بچھو، ہا ہونا اقربن، یہاں پر ایک بچھو ہے. تو ٹیچر نے کہا، المدرس، ٹیچر نے کہا کہ اقربن فی الفصل، کیا کلاس کے اندر کوئی بچھو ہے؟ اقربن فی الفصل، کیا کلاس کے اندر بچھو ہے؟ اور اس کو ذرا تعجب ہو گیا ان کو نا، یقین نہیں ہوا ان کو، ٹیچر کو. تو پوچھنے لگے کہ اقربن فی الفصل، ہے نا. دیکھیے گا ہم مبتدا اور خبر کے اندر یہ اسٹائل پڑھا تھا ہم نے کہ بھی مبتدا عام طور پر الف لام کے ساتھ آتا ہے اور خبر جو ہے نا بغیر الف لام کے آتی ہے نا. المدرس جدید، البیت کبیر، تو مبتدا پر الف لام آتا ہے. لیکن جب یہ دیکھیے گا یہاں پر الف لام نہیں ہے، جو کہ اقربن الف لام کے بغیر ہے نا. تو مبتدا کے پہلے اگر حرف استفہام آتا ہے، سوال جیسے یہاں پر حرف استفہام ہے کہ نہیں، جیسے حل، جی تو حرف استفہام اگر آ جائے مبتدا کے پہلے تو وہاں پر الف لام نہیں لگاتے اس پر، مبتدا پر. ادروائز رول وہی ہے کہ الف لام کے ساتھ مبتدا استعمال ہوتا ہے. مبتدا اور خبر ہم نے پڑھا ہوا ہے نا. تو اقربن فی الفصل، کیا کلاس کے اندر بچھو ہے، ٹھیک ہے. تو اے نہیں ہے، وہ کدھر ہے؟ دیکھیے گا لفظ اقرب جو ہے نا مؤنث ہے عربک میں، حالانکہ مؤنث کی علامت نہیں ہے اس کے اندر، دیکھ رہے ہیں آپ، کوئی علامت نہیں ہے. بہت سارے الفاظ عربی کے اندر ایسے ہیں جو کہ مؤنث کنسیڈر ہوتے ہیں، جو کہ ہم نے بک 1 میں بھی پڑھا ہوا ہے، جیسے کہ اعضا کے وہ نام جو کہ ڈبل ہیں، لفظ عین، لفظ یدن، اس میں مؤنث کی کوئی علامت نہیں نظر آ رہی. لیکن جو اعضا ڈبل ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ مؤنث عربک میں. اسی طرح بہت سارے الفاظ، لفظ قدرن ہم نے بک 1 میں پڑھا ہوا ہے، قدرن فی الملعقہ، ہانڈی یا برتن کو قدرن کہتے ہیں. لیکن عربک میں لفظ قدرن کے اندر کوئی مؤنث کی علامت نہیں ہے، لیکن عربی میں جو ہے نا یہ مؤنث کنسیڈر ہوتا ہے. تو بہت سارے الفاظ ایسے ہیں، بہت سارے، زیادہ نہیں ہیں، لمیٹڈ ہے وہ، تو وہ ہمیں یاد رکھنا پڑتا ہے، جو ایکسیپشن ہے نا. ادروائز جو ہے نا ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ لفظ مؤنث ہے، کچھ نہ کچھ وجہ ہوتی ہے اس میں ظاہر سے. تو اقربن عربی کے اندر مؤنث ہے، لیکن اس میں مؤنث کی کوئی واضح علامت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود، ٹھیک ہے، تا مربوطہ نہیں نظر آ رہی یہاں پر آپ کو، اس کے باوجود بھی ہے. جیسے زینب مؤنث ہے، زینب لفظ کیا ہے؟ ہاں، کیونکہ کسی عورت کا نام ہے وہ وہاں پر، تو ہم مذکر نہیں کہتے، حالانکہ وہاں تا مربوطہ نہیں ہے عائشہ اور فاطمہ کی طرح. تو بہرحال اقربن جو ہے نا وہ لفظ، یہ لفظ عربک میں مؤنث ہے، یہ یاد رکھنا چاہیے. لفظ سوقن، لفظ سوق، مارکیٹ کے لیے لفظ سوق استعمال ہوتا ہے. سوق عربک میں مؤنث لفظ ہے، جی، عام طور پر لوگوں کو پتہ نہیں ہے یہ. جی، لفظ سوق عربی میں کہیں گے کہ مارکیٹ بڑا ہے تو السوق کبیرن نہیں کہیں گے، کبیرتن کہیں گے. لفظ سوق جو ہے نا عربوں کو بھی نہیں پتا ہے بہت سارے کہ لفظ سوق مؤنث ہے عربک میں. جی، حرب کا مطلب جنگ، حرب لفظ جو عربی میں مؤنث ہے، جی، عربک میں مؤنث ہے، حالانکہ مؤنث کی علامت نہیں ہے اس میں. تو جو الفاظ جو فیمس استعمال میں ہوتے ہیں، کامنلی یوزڈ ہے، وہ یاد رکھنا چاہیے ہمیں کہ یہ لفظ مؤنث ہے کہ نہیں ہے نا. تو اقربن ان میں سے ایک لفظ ہے، بچھو، مؤنث ہے. تو کہا کہ اے نہیں ہے، یہ کہاں ہے وہ؟ اے نہیں ہے، وہ بچھو کدھر ہے؟ اچھا، یہ ہاں ہونا عقل ہونا ایک ہی چیز ہے، بس یہ یاد رکھیے گا. اپروپریٹ کون سے دونوں میں؟ دونوں لگتا ہے. ہاں، تو ہونا اقربن اور ہا ہونا اقربن دونوں صحیح ہے. تو یہ بتانے کے لیے کہ ہا ہونا بھی استعمال ہوتا ہے، تو یہ یاد رکھیے گا. تو کہیں گے کہ ہا ہونا اقربن، یہاں ایک بچھو ہے نا. طلبا نے کہا انظر یا استاد، نظر ینظر ایک لفظ پڑھا ہوا ہے ہم نے، یاد ہے آپ کو؟ نظر ینظر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھنا،
ٹھیک ہے. نظر ینظر کس باب سے ہے؟ نصر ینصر. نظر ینظر کس باب سے ہے یہ؟ نصر ینصر سے. تو تنظر نظر ینظر. اچھا مضارع ہم فعل امر کہاں سے بنا رہے ہیں؟ مضارع سے. یہ یاد رکھنا آپ نے. فعل امر کہاں سے بنا رہے ہیں ہم؟ فعل مضارع سے بناتے ہیں. تو تنظر سے انظر. تنظر سے تنظروں کی جو تا ہے مضارع کی جو علامت ہے اس کو ڈراپ کر دیں گے ہم, ہے کہ نہیں؟ بالکل. ہم کہیں گے کہ انظر, اخیر میں سکون لگا دیں گے. انظر نہیں کہیں گے, انظر. انظروں کا مطلب میں دیکھتا ہوں. میں دیکھتا ہوں. تنظروں کا مطلب تم دیکھتے ہو. تم دیکھو تو انظر. ہاں یعنی فعل امر. جی جی. فعل امر میں جو ہے نا آخر میں سکون پڑیں گے. تو انظر الی انظر ہونا یا استادوں, اے استاد محترم یہاں دیکھیے. انظر ہونا یا استاد. ہاں یا استاد. استاد محترم یہ ادھر دیکھیے, یہاں پر ہے بچھو. ٹیچر نے پوچھا نا کہاں ہے, تو کہا کہ انظر ہونا, یہاں دیکھیے. یہاں دیکھیے گا. ہاں ہی تحت مکتب ہشام, یہ ہشام کے ٹیبل کے نیچے ہے. ہی تحت دیکھیے گا لفظ اقرب المؤنث ہے, اس وجہ سے ہیا ہے, یہ ہوا نہیں ہے. یہ یاد رکھنا ہے آپ نے, لفظ اقرب المؤنث. تو ہی تحت مکتب ہشام, یہ ہشام کے ٹیبل کے نیچے ہیں. اچھا المدرس ٹیچر نے کہا کہ اقتلوها قتل یقتل, ہم نے پڑھا ہوا ایک لفظ قتل یقتل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قتل کرنا. تم قتل کرتے ہو اور میں قتل کرتا ہوں, یہ سب ہمیں جو ہے نا پتا ہونا چاہیے. قتل یقتل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قتل کرنا. قتل کرنا. ٹھیک ہے. میں قتل کرتا ہوں تو کیسے کہیں گے؟ اقتلو. تم قتل کرتے ہو تو کیا کہیں گے؟ تقتلو. لیکن کسی کو کہا جائے کہ تم قتل کر ڈالو, تو اب تقتلو کو جو تا ہے علامت مضارع ہے اس کو ڈراپ کر دیں گے, گرا دیں گے اور او بڑھا دیں گے. تو ہم کہیں گے اقتل اور آخر میں سکون لگا دیں گے, تو اقتل ہو جائے گا وہ. تقتلو تم قتل کرتے ہو, اقتل تم قتل کر ڈالو. تو کہا کہ بھی اقتلوہا یا اخوانو, ٹیچر نے کہا اقتلوہا اسے مار ڈالو. اقتلوہا اسے مار. ہاں کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ یہ اقرب کی طرف. جمع استعمال کیا ہے. ہاں سب کو, سب بچوں کو کہا نا یا اخوانو نا, اے بھائیو. طلبہ سارے اسٹوڈنٹ کو ٹیچر نے کہا. کس کے ٹیچر کس سے کہہ رہا ہے یہ بات؟ ہاں اقتلو, آپ سب لوگ سارے طلبہ کو کہا کہ آپ سب لوگ جو ہے نا اس کو مار ڈالو. اقتلوہا یا اخوانو, اے بھائیو. اقرب کی طرف. ہاں تو اقرب کی طرف. اس کے لیے اوکے, تم لوگ قتل کر ڈالو. اقتل. ابھی دیکھیے گا, ایک کو کہنا ہوگا تو اقتل. بہت سارے لوگوں سے کہا جائے تو کہیں گے اقتلو. مرد سمجھ میں آگے بات. ایک مرد سے کہا جائے کہ بھی ایک بندے سے کہا جائے کہ لکھو تو کہیں گے اکتب. لیکن بہت سارے لوگ, سارے طلبہ سے کہا جائے کہ تو کہا جائے گا اکتبو. اکتب اکتبو. تو ایک بندے سے کہیں گے اکتب, بہت ساروں سے کہیں گے اکتبو. ٹھیک ہے. انظر انظرو. ٹھیک ہے. تو یہ جمع والی شکل ہے. اوکے. تو کہا کہ اقتلو. سورہ یوسف میں آئے کہ نہیں؟ سورہ یوسف میں آئے لفظ اقتلوہ. اقتلو. ہاں جی. قال اقتلوہ او اطرحوہ. جی او اطرحوہ. جی کہیں پھینک دو فی الارض, زمین میں ہے. تو اقتلوہا یا اخوانو, اے بھائیو اسے مار ڈالو. تو ایک کو کہیں گے اقتل. بتائیے گا فعل امر کا پیٹرن واحد اور جمع کا. اقتل اور اقتلو. اقتل اور اقتلو. اور اکتب اکتبو. انظر انظرو. ٹھیک ہے. اچھا الطلاب طلبہ نے کہا کہ بمن اقتلوہا. بما, بما ہے اصل میں ما. اب با جو ہے نا کا مطلب وت کے معنی میں آتا ہے نا. بما کس چیز کے ساتھ, کس چیز سے مارے ہم. بما اصل میں کیا ہے یہ بما, لیکن عام طور پر فی ما ہے نا, اما. لیکن آخر میں جو ہے نا جب اس طرح کا استعمال ہوتا ہے تو الف ڈراپ کر کے پڑھتے ہیں. بما فیما ہے نا. اما یتساءلون عن النبأ العظیم. تیسرے پارے میں ہے کہ نہیں. ان اور ما ہے وہ اصل میں نا. ان کا مطلب اباؤٹ. ان کا مطلب اباؤٹ. ان ما کس چیز کے بارے میں. یتساءلون یہ لوگ پوچھتے ہیں آپ سے. عن النبأ العظیم کیا اس بڑی خبر کے بارے میں, قیامت کے بارے میں. الذی هم فیہ مختلفون. تو ان ما, تو دونوں ان اور ما عام طور پر قرآن کے اندر یہ دیکھیں گے کہ یہ زیادہ تر جو ہے نا ان اور ما یا با اور ما یہ سب مل کر آتے ہیں, ہے نا. فی اور ما, فی اور ما, فی اور
لیکن ہاں فبما فی ما دونوں اٹیچ ہو کر چلتے ہیں، فی الگ اور ما الگ نہیں ہوتا ہے. بالکل صرف 8 یا 10 مقامات ہیں قرآن کے اندر جہاں پر جو ہے نا سیپریٹ ہے دونوں، فی الگ ہے ما الگ ہے. آنا کیوں لکھتے ہیں انکل؟ جوڑ کے کیوں لکھتے ہیں؟ جی ہاں یہ قرآن کے اندر ایسا ہے، قرآن کا عربی کے اندر ایسا زیادہ تر ایسے استعمال ہوتا ہے نا. قرآن کے اندر صرف 8-10 مقامات ایسے ہیں جہاں الگ الگ ہے، جیسے ان الگ ہے، ما الگ ہے، فی الگ ہے، ما الگ ہے. ورنہ آپ قرآن میں زیادہ تر یہ دیکھیں گے کہ جڑا ہوا ہے نا. تو اما تو ان دیکھیے گا، ان ڈراپ کر کے جو ہے نا سیدھا جو ہے نا اما ہے نا بے ما. تو اب یہاں پر جو ہے میم کے بعد الف گرا ہوا ہے یہاں پر. یہ بھی اسی کے قسم ہے. جی جی تو یہاں پر جب بیما کہیں گے تو الف ہے یہاں پر بیما، یعنی اصل میں اچھا بیما کیا ہے اصل میں؟ الف بیما یا بیمادا ہے نا. ماں یا مادہ پڑھا ہے کہ نہیں ہم نے؟ وہی لفظ ہے ماں. ماں اور مادہ وہی لفظ ہے، لیکن عام طور پر جو ہے نا الف ڈراپ کر کے پڑھتے ہیں سوال کی حالت میں. تو کہا انہوں نے کہ بیما نقتلھا، ہم اس سانپ کو، ہم اس بچھو کو کس چیز سے مارے؟ بیما نقتلو ہاں، ہاں کی ضمیر پھر وہی الاقرب، اقرب جو لفظ ہے جی اقرب ہاں میرے قریب. اقرب وہ قریب نہیں، اقرب مطلب بچھو نا. جی تو بیما نقتلو ہاں، ہم اس بچھو کو کس چیز سے مارے؟ پتھر سے مارے، لکڑی سے مارے، لاٹھی سے مارے، کس چیز سے مارے؟ تو بیما نقتلو ہاں، ہم اسے کس سے مارے؟ سمجھ آ رہا ہے یہ جملہ بیما نقتلو ہاں؟ ابراہیم صاحب کلیئر ہے؟ ایک چھوٹے سے جملے میں کافی زیادہ. بالکل 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 انشاءاللہ وہ سارا کچھ جو ہے نا جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو چیزیں جو ہے نا آسان ہو جاتی ہے نا. لیکن ماشاءاللہ عربی کتنی چھوٹی چیزیں کتنی. بالکل بالکل بالکل. قرآن جب جو انسان عربی سیکھ لیتا ہے نا اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی عربی کی خوبصورتی کیا ہے. اب جنہیں عربی نہیں پتا ان کو خوبصورتی بتا کر کوئی فائدہ نہیں ہے نا. تو پھر جب قرآن سے عربی زبان سے بہتر دنیا میں کوئی خوبصورت زبان نہیں ہے. بہرحال المدرس ٹیچر نے کہا اقتل، قتل یقتل سے فعل امر اقتل، اقتل ہاں، اقتل ہاں اسے مار ڈالو. ہاں کی ضمیر پھر اقرب، ہاں کی ضمیر کدھر ہے؟ اقرب. اقتل ہاں یعنی اس بچھو کو مار ڈالو. کس چیز سے مارو؟ بحدائک یا ہشام اقتلھا بحداء. ایک لفظ پڑھا ہے آپ نے اس سے پہلے، یاد ہے؟ حداء کا مطلب جوتی، جوتا پڑھا ہوا ہے. اچھا یاد رکھیے گا، حداء کا مطلب جوتا یاد ہے آپ کو ابراہیم صاحب؟ حداء کا مطلب لکھا ہوا ہے، حداء کا مطلب جوتا. یہاں پر لطیف شوز ہے، حداء لطیف اس دکان کا نام ہے جی عربک میں. لطیف شوز بڑی فیمس ہے یہاں پر جی. تو اس کا عربک جو نیم ہے حداء لطیف. جی جی تو اس دکان کا نام کیا ہے عربک میں؟ حداء لطیف. یہ لفظ استعمال کیا انہوں نے، بورڈ پر لکھا ہوگا آپ دیکھیے گا باب البرن جائیں گے تو کہا کہ اقتلھا بحدائک یا ہشام، اے ہشام اسے اپنے جوتے سے مار ڈالو. اقتلھا بحدائک یا ہشام، اے ہشام اسے اپنے جوتے سے. تو سانپ اور بچھو کو جو ہے نا وارننگ دے کر جو ہے نا مار دینا چاہیے، وارن کر دینا چاہیے، لیکن کہ اگر تم جن ہو، جنات ہو، شیطان ہو تو یہاں سے نکل جاؤ. وارن کرنا چاہیے بچھو سانپ کو مارنے سے پہلے. گھر میں اگر کوئی اس طرح کا ہو تو لازم ہو سکتا ہے وہ جنات ہو، کیونکہ عام طور پر جو ہے نا جنات وغیرہ جو ہے نا بچھو، سانپ، جن لوگوں پر جن کے اثرات، جن لوگوں پر جنات اور شیاطین کے اثرات ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا. 2 منٹ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں ایک اہم مسئلہ ولی صاحب. جن لوگوں پر جنات اور شیاطین کے اثرات ہوتے ہیں، جن لوگوں پر جادو ہوتا ہے اور جادو کے ذریعے سے جنات مسلط کیے جاتے ہیں، بہت سارے لوگ دنیا میں پریشان ہیں جنات اور شیاطین سے، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. تو بہت سارے لوگوں کو 10-10 سال ان پر جادو ہوتا ہے اور جنات کے اثرات بہت پہلے سے ہوتے ہیں، 8-10 سال سے انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا. گھر میں بیماریاں چلتی رہتی ان کے، کبھی کوئی بیمار ہو رہا، ماں باپ بیٹا بچہ بچی، گھر میں بیماریاں چلتے رہتی ہے. دواخانے جاتے تو کوئی بیماری سمجھ میں نہیں آتی. تو یہ جو ہے نا عام طور پر جادو اور جنات کے اثرات ہوتے ہیں. اس کی پہچان کیسے ہے؟ سب سے پہلے جن لوگوں کو بیماری اگر سمجھ میں نہ آ رہی ہو، مطلب ڈاکٹر کے پاس جا رہے بیماری سمجھ میں نہیں آ رہی لیکن بیماری ہے، جو بھی مسئلہ ہے کسی کے ساتھ، ڈاکٹر کے جاتے تو کوئی اسکیننگ سب کچھ ہو گیا، سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ 10 سال سے علاج کر رہے ہیں، مسئلہ نہیں. تو اس کے لیے کیا کرنے کا، ڈائگنوز کرنے کے لیے سورۃ البقرہ لازمت جو ہے نا گھر میں ہفتہ عشرہ روزانہ لگائیے. سورۃ آیت الکرسی دن بھر پڑھیے. آپ جو مریض ہے وہ دن بھر پڑھتا رہے، یا تو سنے اگر پڑھنا نہیں آتا تو. ہفتے عشرے میں جو ہے نا معاملہ کلیئر ہو جائے گا. وہ سمٹمز اس کے جسم پر ظاہر ہونے لگیں گے جادو کے، کیونکہ اندر جو جادو کے ذریعے جو جن مسلط ہے وہ ظاہر ہو جائے گا اس پر. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے نا پھر آپ کلیئر ہو گئے تو آپ جائیے کسی کے پاس بیٹھیے اور علاج کرائیے.
ہے نا. ایک پہچان اور بھی ہے کہ خواب اس کو عام طور پر اس کے خواب کے اندر جن لوگوں پر جادو اور جنات کے اثرات ہوتے ہیں عام طور پر ان کو خواب کے اندر سانپ نظر آتے ہیں, بچھو نظر آتے ہیں, بھینس نظر آتی ہے اور شیر نظر آتا ہے. اسی طرح کچھ جانور ہوتے ہیں جو کہ پیچھا کرتے ہیں اس کا, بھیڑیا نظر آتا ہے. تو موذی جانور جو ہے نا اس کا پیچھا کرتے ہیں عام طور پر خواب میں, اور ریپیٹڈ ہوتا ہے, بار بار یہ خواب دیکھتا ہے وہ, ایک بار نہیں بار بار وہی خواب دیکھ رہا ہے وہ. تو اس کا مطلب اس پر جادو کے اثرات ہیں, یہ یاد رکھیے گا. تو ایسے خواب کو اگنور نہیں کرنا ہے, لازماً کسی کو دکھانا ہے, کہیں جا کے رقیہ کروائیے, کسی عالم کے پاس بیٹھیے, ہے نا. خواب ایک علامت کہ آپ کے اوپر جادو اور جنات کے اثرات ہیں یا گھر میں کسی پر ہے, تو اس کی ایک علامت یہ ہے کہ آپ کو کوئی بھی خواب دکھ رہا ہے, ایک خواب دکھتا ہے لیکن وہ بار بار دکھتا ہے, یہ جادو اور جنات کے اثرات کی علامت ہے آپ کے اوپر. آپ کو باتھ روم دکھ رہا ہے, ٹوائلٹ دکھ رہا ہے, گندگی نظر آ رہی ہے لیکن وہ بار بار نظر آ رہا ہے آپ کو, پیشاب اور پاخانہ نظر آ رہا ہے خواب میں لیکن بار بار نظر آ رہا ہے وہ آپ کو, 8 بار 10 بار آپ مسلسل دیکھتے رہتے ہیں اس کو. تو اس خواب کو اگنور نہیں کرنا ہے, وہ جنات و جادو کے اثرات ہیں, وہ علامت ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے سگنل دیا جا رہا ہے آپ کو, ہے نا, ہوشیار ہونا ہے اس میں. تو عام طور پر ایسے خواب جو ہے نا اگنور نہیں کرنا ہے. کوئی بھی چیز نظر آئے, ضروری نہیں یہ سانپ بچھو تو ایک موٹی علامت ہے جادو کی. کوئی بلڈنگ نظر آ رہی, بار بار نظر آ رہی وہی بلڈنگ, آپ نے جس اسکول میں پڑھا تھا یونیورسٹی میں, بار بار وہی خواب میں نظر آ رہا. آپ بار بار دیکھ رہے ہیں کہ میں امتحان دے رہا ہوں, ایگزام دے رہا ہوں, ایگزام نہیں دے پا رہا ہوں, فیل ہو رہا ہوں یا لکھ نہیں پا رہا ہوں, آپ بار بار وہی دیکھ رہے ہیں. تو آپ خواب کوئی بھی دیکھیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن آپ بار بار جو دیکھ رہے ہیں یہ علامت ہے اس کے بار بار کہ آپ کے اوپر اثرات ہیں, آپ کے گھر میں یا آپ پر یا کسی پر. یہ جو ہے نا یہ یاد رکھیے گا اس کو, تو اس کو اگنور نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے آپ کی. سورۃ البقرہ کی جو ہے نا روزانہ تلاوت کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اگر گھر میں خود کا علاج کرنا ہے تو سورۃ البقرہ کی جو ہے نا روزانہ تلاوت کریں, ہے نا. انشاءاللہ مہینے 2 مہینے کے اندر آپ دیکھیں گے کہ بالکل معاملہ جو ہے نا کلیئر ہو جائے گا اور ختم بھی ہو جائے گا اگر آپ زیادہ وہ نہیں ہے تو. یا تو پھر آیت الکرسی, اور دونوں بہتر ہے. آیت الکرسی کم از کم روزانہ آدھا گھنٹہ تک پڑھتے رہیے, صرف سب کو آیت الکرسی یاد ہے, اللہ لا الہ الا اللہ, پڑھتے رہیے آدھا گھنٹہ. ایک خالی اوقات میں جہاں فارغ وقت آپ کو ملا آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ آپ بیٹھیے اور صرف آیت الکرسی پڑھتے رہیے 1 گھنٹے تک. آپ دیکھیں گے کہ 1 گھنٹے کے اندر آپ کی تبدیلی آئے گی, آپ کے سر میں درد ہوگا, آپ کے جسم میں حرکت ہوگی, آپ کو قے اور الٹی کی کیفیت محسوس ہوگی, ہے نا. آپ کو چکر آئیں گے, آپ کے اندر ایسا لگے گا کچھ چمٹیاں ہیں, کچھ سن ہو گیا, آپ کی باڈی جو ہے نا فریز ہو گئی ہے, جس کو جادو کے ساتھ یہ سب علامتیں ہیں. تو بہرحال بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے اصل میں نا, تو یہ چیزیں جو ہے نا, تو بہرحال جادو اور جنات کے اثرات کے لیے خود کی حفاظت کے لیے اذکار کرنا چاہیے, بنیادی طور پہ یہ یاد رکھیے گا, ہے نا. جو لوگ بھی ہمارے ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اہتمام کریں اذکار کا, صبح اور شام کی دعائیں لازماً یاد رکھیں. سورۃ الفاتحہ, آیت الکرسی, سورہ بقرہ کے آخری 2 یا 3 آیتیں, اور چاروں قل ہے, اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء, ہے نا, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. یہ جو ہے نا کم از کم جو ہے نا 3 مرتبہ, کم از کم 7 مرتبہ پڑھے بہتر ہے, منیمم 3 مرتبہ لازم پڑھنا چاہیے ساری چیزیں, صبح شام صبح شام, ہے نا. سوتے وقت آیت الکرسی پڑھے, وضو بنا کے سوئے, ہے نا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے, ہماری حفاظت فرمائے. تو بہرحال تو اقتل فرمایا, کہا کہ المدرس ٹیچر نے کہا اقتلھا بحذائک یا ہشام, اسے مار ڈالو جوتے سے. تو پھر جب کہا کہ مار ڈالو تو ام ماتت, کیا وہ مر گیا, بچھو مر گیا. ماتا یموت کا مطلب ہوتا ہے مرنا, ماتا یموت کا مطلب کیا ہوتا ہے مرنا. جو ہے سوال کا ہے, کیا ہے سوال کا ہے. ام ماتت, کیا وہ بچھو مر گیا. اردو میں بچھو جو ہے نا ہم مذکر استعمال کر رہے ہیں لیکن عربی مؤنث ہے تو اس لیے ماتت ہے. مذکر ہے تو ماتا, عورت ہے تو مؤنث ہے تو ماتت, ٹھیک ہے. اب ماتت, کیا وہ بچھو مر گیا. تو ہشام نے کہا کہ نعم ماتت, جی وہ مر گیا, جی وہ مر گیا. ہاں, حالانکہ عربی مؤنث ہے تو ہم مر گئی نہیں کہیں گے, ہم اردو میں ہمارے اردو زبان میں جو مذکر ہے وہ اس کو مذکر ہی استعمال کریں گے. اردو میں مر گیا بولیں گے لیکن اس میں اب ایک کانفلکٹ نہیں ہونا چاہیے عربی اور اردو میں. عربی میں جو مؤنث ہے وہ مؤنث ہے, اردو میں جو مؤنث ہے وہ مؤنث ہے. اب جب کبھی کلیش ہوتا ہے کہ عربی میں مؤنث ہے اردو مذکر ہے تو آپ کیا کریں گے. آپ کی زبان میں جو اب لفظ ماتا یا موت, اب بچھو مثلا ہے نا, بچھو لفظ اقرب عربی میں مؤنث ہے تو آپ عربی جب پڑھ رہے ہیں تو وہ مؤنث ہی استعمال کرنا, لیکن جب آپ اس کا ترجمہ کریں گے اردو میں تو مر گئی نہیں کہیں گے, پھر ہم اردو میں مر گیا کہیں گے اس کو. بچھو مذکر ہے عربی میں, اردو میں. تو جب ہم عربی جو پڑھ رہے ہیں, عربی کا جو رول ہے اس کو فالو کرنا ہے. ہم اپنی زبان میں جو بولتے ہیں اس کو ویسے ہی بولنا ہے. ماتت کا ترجمہ مر گئی نہیں, مر گیا. یہ کلیئر ہو گیا.
अच्छा, अलमुदर्रिसु टीचर ने कहा इजलिसु, जलसा यजलिसु का मतलब क्या होता है जनाब? जलसा यजलिसु बैठना, बैठना। बैठना, ठीक है। कतबा यक्तुबु का मतलब क्या होता है? लिखना, दोनों, ये दोनों के बाप बताइए मुझे। कतबा यक्तुबु किस बाप से है? जब नसरा नसरा यंसुरु, यंसुरु, वेरी गुड। जलसा यजलिसु किस बाप से है? दरबा यदरिबु, ज़रबा यज़रिबु। अब देखिएगा, अगर जो फेल है, फेल अम्र का हमने रूल क्या बताया? फेल अम्र का रूल क्या बताया हमने? तक है ना, फेल मुदारी की अलामत को ड्रॉप करके ऊ बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है? और आखिर में सुकून लगाने का है। ठीक है। तो बाब अगर नसरा यंसुर है तो ऊ के साथ फेल अम्र बनेगा। वली साहब, मैंने क्या कहा? मैंने सुन पाया। हाँ, बाब अगर फेले अम्र से है, जो फेले अम्र है, फेले अम्र जो बना रहे हैं हम, उसका रूल याद रखिएगा। जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर वो नसरा यंसुरों से आ रहा है, वो नसरा यंसुरों से है तो ऊ कहेंगे, और ज़रबा यज़रिबु से तो ई कहेंगे। इब्राहिम साहब, मैंने क्या कहा बताइएगा, दोबारा सुनिए और मुझे बताइए। जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं हम फेले अम्र बनाने के लिए, जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर वो बाब नसरा से है तो ऊ कहेंगे। बाब नसरा से है वो लफ्ज तो क्या कहेंगे? ऊ। और बाब ज़रबा से है तो क्या कहेंगे? ई। तो जलसा यजलिसु बाब ज़रबा से है तो इजलिस कहेंगे, ऊ जुलूस नहीं कहेंगे। ये बड़ी मेहनत लगा। क्लियर है ये? ऊ और ई। नसरा से तो ऊ, ज़रबा से है तो ई। तो अभी देखिए, इजलिस और जमा है तो इजलिसु। उक्तबु जमा का जो रूल, बाकी जो रूल है वो बाकी रहेगा। वो तो आखिर में जो सुकून लगा रहे हैं वो तो हमेशा बाकी रहेगा हर हाल में। फेल अम्र में आखिर में सुकून लगेगा। ठीक है जनाब। तो इजलिस और इजलिसु, इजलिस और वाहिद है तो इजलिस, जमा है तो इजलिसु। ये चीज जब चूंकि हम जब बार बार हम जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतनी प्रैक्टिस होगी, तो हमें जो है ना ज्यादा पढ़ना है, और इस किताब को खत्म करेंगे तो इंशाल्लाह ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ये तो ये नसरा को जब हम फेल अमर में कन्वर्ट करते तो उनसु ऊ कहेंगे जी, और दरबा को ज़रबा से कहेंगे तो ई कहेंगे जी। इदरिब जी, वो प्रैक्टिस हो जाएगी, वो प्रैक्टिस होगी इंशाल्लाह आपकी, क्योंकि आप फेल अमर पहली बार पढ़ रहे हैं आज ना, इसीलिए कोई मसला नहीं इंशाल्लाह। तो मुदर्रिस टीचर ने कहा कि इजलिसु या अबनाई है मेरे बच्चों, बैठ जाओ। इक़रा, क़रा यक़राउ, क़रा किस बाब से है? क़रा यक़राउ। हाँ जनाब, वली साहब, इब्राहिम साहब, वली साहब, क़रा यक़राउ कौन सा बाब है? नहीं, सारे उसमें से नहीं। क़रा यक़राउ, दोबारा सोचिए, सोच कर बताइए, कोई मुश्किल नहीं है। क़रा यक़राउ कौन सा बाब है ये? पहले चारों को पढ़ लें, मुश्किल नहीं है, चेक करके बताइए मुझे। नसरा यंसुरु, तीसरा कौन सा है? फतहा समिआ, फतहा यफ्तहु, फतहा यफ्तहु, समिआ यस्माउ। देखिएगा, नसरा यंसुरु, ज़रबा यज़रिबु, फतहा यफ्तहु, समिआ यस्माउ। समिआ यस्माउ, ये बताइएगा, चार है, जहन में है आपके? ज़रब नसरा यंसुरु, नसरा यंसुरु, तो जला क़रा यक़राउ है ना, तो नसरा यंसुरु, ज़रबा यज़रिबु, फतहा यफ्तहु और समिआ यस्माउ। समिआ यस्माउ, तो क़रा यक़राउ, क़रा यक़राउ, फतहा यफ्तहु जी जनाब, क़रा यक़राउ, फतहा यफ्तहु। हाँ, समिआ कहेंगे तो वो तो समिआ कह रहे, तो क़रिआ नहीं कह रहे हम, क़रा कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं हम? क़रा कह रहे हैं, क़रिआ नहीं कह रहे। समिआ का मतलब क़रिआ हो जाएगा। ठीक है, तो हम क़रा कह रहे तो फतहा, और यक़राउ कह रहे तो यफ्तहु। तो चारों अबवाब के नाम बताइएगा, नसरा, ज़रबा, फतहा और समिआ। बोलिए, मादी मुज़ारे बोलिए। अच्छा, नसरा यंसुरु, नसरा यंसुरु, फेले अम्र उनसुर, फेले अम्र का पैटर्न याद रखिएगा, उनसुर। ठीक है, समिआ यस्माउ, नसरा यंसुरु से फेले अम्र उनसुर। ठीक है, और ज़रबा यज़रिबु से फेले अम्र इज़रिब, ज़रबा यज़रिबु से इज़रिब। ठीक है, अब जो है ना फतह यफ्तहु, फतह यफ्तहु से फेले अम्र इफ्तह। सिर्फ बाब नसरा यंसुर से जो लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है वो उस ऊ से शुरू होगा, बाकी सब ई से, ये याद रखिएगा। ऊ और ई फेले अम्र में क्या इस्तेमाल करेंगे? कहां से शुरू करेंगे फेले अम्र? ऊ या ई? ऊ और ई। तो फेले जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर सिर्फ नसरा यंसुर से है तो ऊ, अदरवाइज ई। ये बात क्लियर है वली साहब? जी बिल्कुल। ठीक है, तो फतह यफ्तह से अम्र क्या आएगा? इफ्ताह।
समिया यस्मा से फेल अम्र का आएगा इस्मा, इस्मा तो सिर्फ नसरा से उ, बाकी सबसे ई। चारों अब आपके नाम बताइएगा मुझे। नसरा यंसुरु अम्र बताइए। उनसुर उनसुर, नसरा यंसुरो, उनसुर फेल अम्र उनसुर, ठीक है। ज़रबा यज़रिबु, ضرب يضرب फेल अम्र اضرب इज़रिब, يضرب इज़रिब, इज़रिब बिअसाकल हजर, है ना। जी इस्तस्का सूरतुल बकरा में है कि नहीं, फस्तस्का मूसा लिकौमिही फकुलना ज़रिब बिअसाकल हजर, हमने कहा कि अपनी लाठी पत्थर में मारो। इज़रिब, क्या कहा, اضرب इज़रिब, है ना। अच्छा, और फतह यफ्तह फेल अम्र जी افتح इफ्ता, समिया यस्मा फेल अम्र اسمع इस्मा, اسمع जमा जमा उनसुर उनसुरु, انصروا افتح इज़रिब इज़रिब इज़रिबु, اضربوا इफ्ताह इफ्ताहू, इस्मा اسمعوا इस्माउ, ठीक है। तो इकरा, इकरा, है ना। तो इकरा इधर से या अलीयो, ए अली सबक पढ़ो। इकरा इधर से يا علي या अलीयो, ए अली सबक पढ़ो। तो अली ने कहा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, और इसने ये पढ़ा कि इक़रा बिस्मि रब्बिक, सबक पढ़ने लगा फिर वो अपनी किताब में। तो उसने पढ़ा कि भी इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़, ये आयत पढ़ी उसने, ठीक है। जी फिर कहने लगा कि ये समझ में आ गया है, उसने ये आयत पढ़ी उसने, उसके कहने लगा कि भी या उस्तादो हफिज़ तो हादिही सूरता, है ना। मैंने ये सूरत याद कर ली है, ऐ उस्ताद मोहतरम हफिज़ तो हादिही सूरता, है मैंने ना। ये सूरत याद कर ली है, मैंने ये सूरत क्या है याद कर ली है, पढ़ ली है ना, कर ली याद कर लिया है याद। हफिज़ तो हादिही सूरा, मैंने ये सूरत। याद कर ली है अय्य सूरतिन अहफ़ज़ु बादहा, मैं इसके बाद कौन सी सूरत याद करूं। अय्य सूरतिन अहफ़ज़ अहफ़ज़ु, बारह हाँ, अब इस सूरत के बाद मैं कौन सी सूरत याद करूं, हाँ की ज़मीर सूरह की तरफ सूरा की तरफ। जी, तो मुदर्रिस ने क्या कहा, वली साहब बताइए। मुदर्रिस ने कहा जी इहफ़ज़ इहफ़ज़ इहफ़ज़, ना इहफ़ज़ हाँ, ये फ़िल अमर समिया यस्मउ, हफ़िज़ा यहफ़ज़ु, हफ़िज़ा यहफ़ज़ समिया यस्मउ, हफ़िज़ा यहफ़ज़ु, और समिया यस्मा समिया यस्मउ, तो इस्मा इहफ़ज़, इहफ़ज़ 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 सूरत तीन, इहफ़ज़ सूरत तीन हाँ, सूरत तीन याद कर लो। जी इहफ़ज़ सूरत तीन, सूरत तीन। याद कर लो अच्छा, उसके बाद खुद दफ्तरा का हादा खुद दफ्तरा का हादा, अपना ये नोटबुक ले लो। खुद दफ्तरा का हादा हादा, अपना ये नोटबुक ले लो ले लो। वक्त फीह वक्त फीह सूरतल, सूरत अल-अलक़ की हाँ, और उसके अंदर सूरतुल सूरत अल-अलक़ की लिख लो सूरतुल अलक़ लिख डालो। लिख डालो तो कहा कि भी मुदर्रिस टीचर ने कहा, अच्छा या उस्ताद हफिज़ तो हादिही सूरत, मैंने ये सूरत याद कर ली है ना। अय्य सूरतिन अहफ़ज़ु बादहा, मैं इसके बाद कौन सी सूरत याद करूं। तो टीचर ने कहा, मुदर्रिस टीचर ने कहा इहफ़ज़ सूरत तीन, सूरत तीन याद कर लो। खुद दफ्तर, फिर टीचर ने कहा कि खुद दफ्तर का हादा, अपना ये नोटबुक ले लो। अखदा या खुद का मतलब होता है लेना, लेना है ना। अखदा या खुद से क्या फेल अम्र आता है, खुद, खुद है ना, खुद है असल में वो। अच्छा इसमें अलिफ नहीं लगता इसका रूल जो है बाद में आएगा इंशाल्लाह। तो ये जो है ये जब बात आगे बढ़ेगी समझ में आएगी। तो अखदा या खुद से फेल अम्र खुद, खुद है ना। काला खुदहा वला तखफ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आसा फेंका तो और डर गए थे वो जब सांप बना, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाया कि काला खुदहा वला तखफ, उसको ले लो, पकड़ो उसको, डरो नहीं, है ना। सनईदुहा सीरतहल उला, तो खुद दफ्तरा का हादा, अपना ये नोटबुक ले लो। वक्तुब फीह, और उसमें लिख लो, क्या लिख लो उसमें, सूरतल अलक़, सूरतुल अलक़ लिख लो उसके अंदर, ठीक है। या अबा बकर, न अबू बकर, इन्नका नासानु, ए अबू बकर तुम्हें नींद आ रही है, तुम्हें ऊँग आ रही है। या इन्नका नासान, नासान का मतलब जिसको नींद आती है, ऊँग आती है। नुआस का मतलब ऊँग, स्लम्बर, इंग्लिश में स्लम्बर कहते हैं हम, है ना। ऊँग आती है कि नहीं। इब्राहिम साहब को अभी जो आ रही थी उसको नुआस कहते हैं, मेरी तरह उसको तो उसको नुआस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं अरबी में, ऊँग को नुआस। और जिस बंदे को ऊँग आ रही है उसको नासान कहेंगे कि तुम्हें ऊँग आ रही है, तुम ऊँग रहे हो, है ना। तो जो इंसान जो है ना, अरबी पढ़ते वक्त आमतौर पर नासान रहते हैं लोग, है कि नहीं। अच्छा, तो इन्नका नासान हो, अबू बकर तुम्हें ऊँग आ रही है, नींद आ रही है तुम्हें, है ना। इज़हब इलल हम्माम, वॉशरूम चले जाओ। दहबा यदहबु फेल अम्र, इज़हब
اذهب اذهب ज़हबा يذهب कौन सा बाब है ज़हबा यज़हबु ذهب فتح يفتح हाँ फतह यफ्तहु يفتح तो नसरा यंसुर के अलावा जितने भी बाब हैं उनसे जो उनका फेल अम्र ई आएगा يعني और नसरा यंसुर है तो ऊ आएगा هو ठीक है तो ज़हबा यज़हबु फतह यफ्तहु फेल अम्र इज़हब जमा اذهبوا इज़हबू इज़हब इज़हबा इज़हबू इज़हब इज़हबू इज़हब एक को इज़हब और जमा को اذهبوا इज़हबू इज़हब इलल हम्माम वॉशरूम जाओ वग़सिल गसला यग़सिलु गसला يغسل कौन सा बाब है गसला यग़सिलु غسل يغسل जी ضرب يضرب जी फेल अम्र इग़सिल اغسل फेल अम्र क्या है اغسل इग़सिल तो लेकिन उसके पहले वाव है तो व इग़सिल नहीं पढ़ेंगे हमज़तुल वस्ल है ये واغسل व इग़सिल नहीं कहेंगे वग़सिल ठीक है हमज़तुल वस्ल है इसलिए उसको पढ़ा नहीं जाता है जी फेल अम्र में जितना फेल अम्र के अंदर जो ऊ या ई है वो हमज़तुल वस्ल है असल में हमज़तुल वस्ल ड्रॉप हो जाता है उसके पहले कोई लेटर आता है तो और जो फेल मुदारे का अलिफ होता है वो नहीं वो तो नहीं होगा ओरिजिनल रहेगा कतअ है हमज़तुल कतअ होगा वो तो अच्छा जी तो वग़सिल वजह का गसल यग़सिल फेल अम्र इग़सिल तो वग़सिल वजह का और अपना चेहरा धो लो ठीक है अच्छा फिर कहा कि इफ्ताहिन नवाफिज़ या अब्दुल्ला खिड़कियां खोल दो इफ्ताहिन फतह यफ्तहु फतह يفتح फेल अम्र इफ्ताह افتح फेल अम्र افتح और जमा इफ्तहु افتحوا इफ्ताहिन नवाफिज़ या अब्दुल्ला खिड़कियां खोल दो फ़इन्नल गुरफ़त मुज़लिमतुन क्योंकि कमरा जो है ना अंधेरा कमरे के अंदर अंधेरा है मुज़लिमतुन का मतलब डार्क है द रूम इज डार्क फ का मतलब इसलिए कि बिकॉज फॉर इंग्लिश में कहते हैं ना एज है ना बिकॉज के माने में इस्तेमाल होता है ना बिकॉज जी तो फ का मतलब इसलिए के तो इफ्ताहिन नवाफिज़ या अब्दुल्लाह फ़इन्नल गुरफ़त मुज़लिमतुन क्योंकि कमरा तारीक है क्योंकि कमरा तारीक है तारीक का मतलब डार्क है Dark. हाँ एज द रूम इज डार्क एज द रूम इज डार्क तो फ का मतलब इसलिए कि क्योंकि कमरा तारीक है ना तो फ का तर्जुमा यहाँ इसलिए के करेंगे ये याद रखिएगा है ना इसलिए के वल जव्वा हारुन और जो वेदर है वो गर्म है वल जव्वा हारुन जव का मतलब वेदर मौसम भी गर्म और मौसम गर्म है और कमरे के अंदर अंधेरा भी है तो अल गुरफ़त मुज़लिमतुन कमरे में अंधेरा है और मौसम भी जो है ना गर्म है तो ज़रा खिड़कियां खोल दो तो फेल अम्र जो है ना इसी पे ख़त्म करते हैं इस लेसन को इंशाल्लाह है ना क्योंकि ये हमारा ये डिस्टर्ब कर रहा था आज है ना अगले दर्स में बहरहाल तो हमने फेल अम्र पढ़ लिया हुआ है फतह यफ्तहु से फेल अम्र फतह इफ्ताह कतब यक्तुबु से फेल अम्र उक्तुब कतब यक्तुबु से फेल अम्र सीधा वहां पर याद रखिएगा बाब को नसरा ज़रबा फतह और समिआ उसका वहां याद रखिएगा तो हर जगह याद रहेगा आपको नसरा यंसुर फेल अम्र उनसुर नसरा यंसुर फेल अम्र ठीक है ज़रबा यज़रिबु फेल अम्र इज़रिब ज़रबा यज़रिबु फेल अम्र समिआ यस्माउ इस्मा फतह यफ्तहु तो नसरा में सिर्फ ऊ बाकी सब में ई ऊ नसरा में ऊ बाकी सब में ई और ये सारे हमज़तुल वस्लिया हाँ ये हमज़तुल वस्ल है इसके पहले कोई लेटर आता है तो ड्रॉप उसको जो है ना पढ़ते नहीं फिर ये याद रहेगा और जमा की शक्ल तो पता है आपको इफ्ताह इफ्ताहु इज़रिब इज़रिबु है ना उनसुर उनसुरु इस्मा इस्माउ इजलिस इजलिसु ठीक है इशरब इशरबु ठीक है तो इसी पे इक्तफा करते हैं इंशाल्लाह तो हमने इस लेसन में क्या पढ़ा हुआ फेल अम्र बुनियादी तौर पर हमने क्या पढ़ा हुआ है और फेल अमर को फेल मुदारी से तब्दील किया जाता है हाँ फेल मुदारे जो सेकंड पर्सन है फेल मुदारे का उससे तब्दील तो फेल मुदारी की जो अलामत है तब तो वो से उक्तुब है ना तजलिसु से इजलिस वहीं से बनाते फेल अम्र तो फेल मुदारी की जो अलामत है उसको ड्रॉप करके ऊ या ई ऐड कर देते हैं उसमें तो फेल अम्र बन जाता है इजी और जमा की शक्ल उक्तुब से उक्तुबु इजलिस से इजलिसु इस्मा से इस्माउ इफ्ताह से इफ्ताहु उक्तुल से उक्तुलु है उक्तुल से उक्तुलु ये जमा की शक्ल है तो हम समझते हैं कि इंशाल्लाह अगले हफ्ते जो है ना इसकी सही मश्क होगी और ये देखिएगा इसके अंदर जो है ना तमारीन है बहुत सारी इंशाल्लाह तमारीन है इसके अंदर तो इंशाल्लाह ये देखिएगा क़तला यक़्तुलु तो फ़ेल मुज़ारे क्या है ज़हबा यज़हबु से फ़ेल मुज़ारे क्या आएगा फ़ेल अम्र सॉरी फ़ेल अम्र इज़हब जलसा यजलसु से फ़ेल अम्र क्या आएगा फहम यफ़हमु इफ़हम
صرف نصرہ سے او ادروائز ای فہم یفہموں سے افهم افہم حفظ یحفظوں سے احفظ احفظ سجد یسجدو اسجد اسجد رکع یرکعو ارقع ارکع شکر یشکرو اشکر اشکر. اس لیے ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ نصرہ ہے کہ نصرہ نہیں ہے. نصرہ ہے تو او ادروائز ای. طبخ یطبخو طبخ یطبخو پکانا اطبخ نصرہ ینصرو. تو اس کو یاد رکھیے گا نصرہ ہے کہ نہیں ہے. سمع یسمعو سے اسمع اسمع رفع یرفعو ارفع ارفع درس یدرسو ادرس ادرس علم یعلمو اعلم 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 علم شرب یشربو اشرب اشرب حلق یحلقو احلق. یہ کیا مطلب ہے داڑھی موننا شیو یا بال موننا ہے نا. اچھا کسر یکسرو اکسر 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 ضرب ضرب یضرب ضرب یضرب یضرب. تو بیسیکلی آپ کو کیا یاد رکھنا ہے وہ جو پیٹرن ہے نصرہ ضربہ فتح اور سمع وہ اچھی طرح یاد رکھنا ہے آپ نے. اگر وہ یعنی جیسے ہم نے کہا کہ کسرہ یکسرو فوراً دماغ میں آنا چاہیے کون سا باب ہے یہ. کسرہ یکسرو کہیں گے تو کون سا باب آنا چاہیے فوراً جس باب سے اس باب میں جانا چاہیے فوراً. ضرب یضرب فوراً دماغ وہاں چلے جانا چاہیے. کسرہ یکسرو کہیں تو ضرب یضرب ہو یہ. غسل یغسلو اس کی پریکٹس اچھی ہوگی تبھی اچھا ہوگا. ہاں تو وہ ہو جاتا ہے. وہ غسل یغسلو لے جائیے باب کی طرف. غسل یغسلو اغسل ہے نا. فتح یفتح یہ دیکھیے اگلے ہفتے انشاءاللہ اس کی مشق اور مزید کریں گے انشاءاللہ ہے نا. بہت سارا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے جو